Game to na midawog ang team Lagtang Talisay sa ato ang game 1 na. Kini game to na. Serbisyo Bukbok 2-0 na, 2-0. In attendance sa ato ang bahad si Boss Champ Anton Raga. Di adiri sa atong sideline sa atong korte si Boss Champ Anton Raga. 3-0 na, 3-0 in favor of team Kantila. Serbisyo Bukbok. Pokot na, side out. O nga to ng bahad diri sa Puro Kantila. Konsolasyon Cebu. Under ni sa Boss Alex Corrales Promotion. Iching. Hoy. Nanay Gon. Ikay patyanan dia Ching. No trace na kini parado serbisyo di boy. Iching. Di boy. May paaraks di boy. Wa kasagan si Bukbok. Bisag-asa gid. 2-3 bisag-asa gid ay kuno. Horror gid ni patyanan wa gid ay tuara out ball na. 3-2 ang ato skor 3-2. Serbisyo Takyo. Bukbok. Namukbok na Bukbok. Game. Bunal bok. Imobok. Yay. 3-2 side out. 3-2. Serbisyo Lagtang Talisay. Wait. Iguales 3 na. Iguales 3. Iguales 3. Serbisyo Daniel. Kitching. To Daniel bunal yung Daniel out ball. 4-3 na. May overtake na ang team Lagtang Talisay sa atong game to. May daog sa game 1 na ang team Lagtang Talisay. Lagtang Talisay Youngsters. Diboy Daniel Antatoy kontra sa Kantila Boys. Sila si Bukbok, Takyo og si Iching. Serbisyo Daniel para size na ni Daniel. Gikamang ni Bukbok. Out ball. Size 3. Change court change court. Mare singutan yung kontra Ching. Yung kontra singutan. Lagi para pataksi. Serbisyo Daniel. Okay, kuha pa di boy. Two shot combination ni Boy, answered by Bukbok. Daniel to the rescue, out ball. Bigla mo kayo yo. 3 sa akin para 4, serbisyo Iching. Kuha Tatoy gitangak tungod, wa masod. 4 size na, 2 point lead na lang sa team Lagtang Talisay Youngsters. Kini serbisyo Iching para 5. Gibutang skilled. Ay, out balls Tatoy. 5 size na, 5 size, 1 point lead na lang sa team Lagtang Talisay Youngsters. Serbisyo Iching. 360 shot. Courtesy ni Daniel Cueva. Lato ara. Bahog. Ini. Diboy. Kasod ang tira ni Daniel. Igualis size na, 1 na, nanginit na Nanginit na ang team Kantila Boys. Serbisyo Iching. Tatoy. Out ball, city size na. Milabaw na ang team Kantila Boys. Kene para 8, serbisyo Iching. Tatoy. Tatoy again. Butyok, out ball. Serbisyo Tatoy. Iching. To the boy. Iching again.
Giga Daniel o na. Hibat na depensa. Out ball, may kay. Out ball ang kontra. Igualis City na. Igualis City atong game to. Servisyo Tatoy. Daniel. Lah. Pumutok ng basuka ni Daniel. Side out, side out. Igualis City atong score. Igualis City gini para 8 servisyo bokbok. Tuag si kang bola ni Adiboy. Point 8 City na. 1 point lead ha sa team Kantila Boys. Kini servisyo bokbok para no ibinan ni. Padpad si Daniel, gipadpad si Daniel. Noibi City na, Noibi City. Servisyo bokbok. Diboy. Agay mi cut bay. Lucky shot. Side out ha, side out. Servisyo Diboy. Si Tinoy ha, atong score. Daniel, si Paas 45 ni Daniel, oy la. Ngigang Daniel, oy. Si Paas 45 Daniel, oy. O, servisyo, Diboy. Mana? Igualis 9 na, 9-all, mga kaibigan, 9-all. Kini servisyo Diboy para Gis. Diboy to Iching. Iching again. Two shot combination. Kamang-kamang kamang-kamang statoy. Igualis 9 atong skora. Igualis 9. Kantila Boys ball. Daniel gilobo ang tira. Tatoy gidayban lang Tatoy oy. Jampak atong korte diri ha sa puro Kantila ha. Konsolasyon na Cebu. Daniel again. Tatoy to ara. Murag lobi gitumbay. Gis 9 na, Gis 9. Servisyo Daniel. Diboy. Bukbok, lobo. Pagbusog yabok, ay piktos di bukbok. Wa kaabot. Anemic shot, courtesy of bukbok. On, sinoy na para 2 ducks na. Servisyo Daniel, para bayad na. Tatoy, bayad na. Game is over, 2 ducks kaibigan ng Kantila Boys.